নমস্কার, আমি জ্যোতির্ময় আর লার্ন উইথ জ্যোতির্ময়ের আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সকলকে জানাই অসংখ্য স্বাগত। দেখুন, আজকে খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এই ভিডিওতে। প্রথম যে বিষয় সেটি হচ্ছে বিহার সরকারের কিন্তু বিপিএসসি চেয়ারম্যান তারা কিন্তু বিএডদেরকে নিয়ে কিন্তু বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল বলতে গেলে। অর্থাৎ বিএডদেরকে নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের যে জাজমেন্ট এবং সেখানে যে আসন্ন যে বিহারের যে পরীক্ষা প্রাথমিকে তার যে দিন ঘোষণা হয়ে গেছে, সেখানে বিএডরা কি পরীক্ষা দিতে পারবে কি পারবে না, বা বিহারে যারা বিএড করে চাকরি করছেন প্রাথমিকে তাদের কি হবে, এই সমস্ত বিষয়ে কিন্তু ডিটেলস বা বিহার সরকার কি ভাবছে এই যে সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্ট, এই সমস্ত নিয়ে কিন্তু ডিটেলসে বিপিএসসি চেয়ারম্যান অতুল প্রসাদ তিনি কিন্তু আজকে কিছুক্ষণ আগেই একটি সাংবাদিক বৈঠকের মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং তিনি কিন্তু বিহার সরকারের যে পদক্ষেপগুলো বা বিহার সরকারের যে অবজারভেশন, এই যে সুপ্রিম কোর্টে যে জাজমেন্ট বিএডদেরকে নিয়ে, সেখানে কিন্তু বিহার সরকার স্পষ্টতই কিন্তু তাদের যে স্ট্যান্ড পয়েন্ট সেটা কিন্তু ঘোষণা করে দিয়েছেন। তো সেই সাংবাদিক বৈঠকটার ভিডিও আমরা দেখাবো আপনাদেরকে এই চ্যানেলে। সেখানে আপনারা দেখতে পারবেন যে অতুল প্রসাদ মহাশয় তিনি কিন্তু কি বললেন বিএডদেরকে নিয়ে সেটা কিন্তু জানতে পারবেন। এছাড়াও দেখুন, এনসিটিই তারা কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ নোটিফিকেশন জারি করেছে তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে। দেখুন, এখানে যদি আমরা এনসিটির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের যদি স্ক্রিনশটটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এখানে যদি আপনারা ভিজিট করেন দেখবেন এখানে যেটা লাল কালিতে ঘেরা নোটিশ বলে লেখা রয়েছে, সেখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে জাজমেন্ট পাসড বাই অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া রিগার্ডিং নোটিফিকেশন ডেটেড 28/6/2018। অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের যে জাজমেন্টটা 28/6/2018 নোটিফিকেশনকে ঘিরে, সে জাজমেন্টটা কিন্তু এনসিটি তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে কিন্তু তুলে দিয়েছে। তার মানে এটুকু বলা যায় যে এনসিটি কিন্তু এই যে সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্ট সেটাকে কিন্তু এক কথায় মেনে নিচ্ছে। অর্থাৎ তারা কিন্তু ফার্দার যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না এই বিষয়ে, এটা কিন্তু স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে। এখন তারা নতুন কি নোটিফিকেশন নিয়ে আসে সেটাই কিন্তু দেখার বিষয়। তারা কিন্তু তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্টের কপি কিন্তু তারা তুলে দিয়েছে। দেখুন, যদিও সুপ্রিম কোর্টকে অবমাননা করার মতো এনসিটির কোনো ক্ষমতা নেই, এনসিটি স্বশাসিত সংস্থা হলেও এনসিটির যে নোটিফিকেশন সেটাকে কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট নিজ ক্ষমতা বলে কিন্তু ক্যান্সেল করে দিয়েছে। অতএব সেইটাকে নিয়ে আর এনসিটির নতুন করে ভাবনার বা নতুন করে চিন্তার কিছু নেই, যদি না তারা রিভিউ পিটিশন দাখিল করতে যায় বা যদি না তারা নতুন কোনো চিন্তা ভাবনা করে। তো এখন বিহার সরকারের যিনি মানে অতুল প্রসাদ মহাশয়, যিনি বিপিএসসির চেয়ারম্যান, তিনি কি বললেন এই বিএডদেরকে নিয়ে, তার ওই সাংবাদিক বৈঠকটা আমরা দেখে নেব এই ভিডিওতে। का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आप सब समझ रहे हैं इस चीज़ को, वह है अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर। यह परीक्षा 24, 25 और 26 अपने निर्धारित तिथि और कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। फिलहाल के हिसाब से वो अपने निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से ही वो आयोजित की जाएगी। जो भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन दिए हैं वो सभी के सभी इसमें भाग लेने के लिए अधिकृत हैं, वो भाग ले सकते हैं। आप सब लोगों को जानकारी दे दूं कि हम लोग परीक्षा के स्टेज पर हम किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता या उसकी पात्रता नहीं है, इसकी जांच नहीं करते हैं। स्व घोषणा आधारित वो जो भी अपना तथ्य आवेदन में दिए हैं हम उसको स्वीकार करते हैं और उसके हिसाब से हम उसे परीक्षा में भाग लेने के लिए अनुमति देते हैं, एडमिट कार्ड इशू करते हैं। और एक बार जब उनको एडमिट कार्ड इशू हो गया तो वो परीक्षा में भाग ले सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब स्टेज आता है उस समय हम चेक करते हैं कि वो जो दावा किए हैं कि वो योग्य हैं, पात्र हैं, उसके बारे में उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में हम चेक करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग जरूर पूछेंगे और सब लोगों को ये संशय है कि बीएड वालों के केस में स्पष्ट कुछ होना चाहिए कि स्थिति क्या है। देखिए, आप लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश देखा होगा, उसके पेज 45 में के अंतिम पैरा में स्पष्ट लिखा हुआ है कि
राजस्थान गवर्नमेंट ने बीएड अभ्यर्थियों से आवेदन नहीं लिया, उनको रोक दिया आवेदन देने से, ये गलत हुआ। क्योंकि उस समय एनसीटीई का जो गाइडलाइन था वो प्रभावी था, और जब तक गाइडलाइन प्रभावी है तब तक उसको मानना राज्य सरकार को था। और इस दृष्टिकोण से माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान हाईकोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों ने ये कहा कि राजस्थान गवर्नमेंट ने ये गलत किया, उनको आवेदन लेना चाहिए था बीएड अभ्यर्थियों से भी। हमारे मामले में भी वही बात लागू होता है। जिस समय हम लोगों ने आवेदन आमंत्रित किया उस समय ये बीएड अभ्यर्थी पात्र थे, योग्य थे, और इसलिए उनको आवेदन आमंत्रित करने का मौका दिया गया और उन्होंने आवेदन दिया भी। उसी में आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि ये एक एस्टैब्लिश प्रैक्टिस है, सेट प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है कि कोई भी वैधानिक संस्था द्वारा कोई एक वैध विधिवत कोई एक आदेश निर्गत होता है तो वो तब तक प्रभावी होता है जब तक कि वो रद्द नहीं हो जाए किसी कोर्ट के आदेश से या किसी अन्यथा। तो इसका मतलब यह हुआ कि 11 तारीख के पहले वो आदेश प्रभावी था एनसीटी का, और उसमें जो भी अधिकार उस सर्कुलर के बेसिस पर जो भी अधिकार लोगों को मिला वो अधिकार सुरक्षित है, वो उसमें कोई रुकावट नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग नौकरी पा लिए पहले से उनकी नौकरी भी सुरक्षित है। जिन लोगों ने एग्जाम में अपीयर होने का अधिकार प्राप्त कर लिया उनका वो अधिकार भी सुरक्षित है। तो इसका मतलब यह हुआ कि बीएड के अभ्यर्थी जो हैं वो बेशक एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं क्योंकि उनका यह अधिकार सुरक्षित हो चुका है। लेकिन यह अधिकार उनके सिर्फ एग्जाम में अपीयर होने का है जो कि सुरक्षित है, उसके फल पर उनका अधिकार अभी नहीं बना है। परीक्षा फल के अधिकार के बारे में इसमें हमारे विज्ञापन में भी ये अंकित है कि कोई भी निर्णय एनसीटी के परामर्श से जो राज्य सरकार जो निर्णय करेगी वही मान्य होगा। क्योंकि हम लोग एनसीटी से गाइडेड होते हैं, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि पेज 45 सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के लाइट में राजस्थान सरकार को भी एनसीटी के आदेश को मानना चाहिए था क्योंकि वो उस समय प्रभावी था, और हम लोग भी उसी को मानते हैं। और एनसीटी का गाइडलाइन जो भी रहेगा, राज्य सरकार का जो भी उस पर जो निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय होगा, वही मान्य होगा। ये सबको मानना है। तो इसके संबंध में जब स्थिति आएगी कि परीक्षा फल के संबंध में कि उनकी पात्रता बनती है कि नहीं बनती है, इसके संबंध में जो भी निर्णय होगा वो उस समय उसके परीक्षा फल को प्रभावित करेगा। अब एक जैसा आप लोगों ने पाया ही होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राइट टू एजुकेशन को राइट टू क्वालिटी एजुकेशन भी माना है। स्वाभाविक है, और आप सब लोग अवगत है कि राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, ये शिक्षा के अधिकार के पहले से ही हमारे संविधान में जीवन का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार के रूप में पहले से उपलब्ध है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही अपने खुद के बहुत से आदेशों में इसको विस्तारित करके ये भी कहा है कि राइट टू लाइफ जो है और राइट टू लिव विथ डिग्निटी को भी उसमें ऐड किया है। और ये अधिकार जो मौलिक अधिकार है जो कि राइट टू एजुकेशन के पहले से है। जैसा आपने अभी देखा कि ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द सर्कुलर, मतलब जो जब तक एनसीटी का वो सर्कुलर वैलिड था तब तक जो अधिकार मिल गया कैंडिडेट्स को, वो अधिकार सुरक्षित होना चाहिए। तो मेरा ये व्यक्तिगत
ओपिनियन है, अभिमत है कि जीवन का अधिकार जो उन्हें मिला कि हम बीएड करके ब्रिज कोर्स के रास्ते से हम अपने इस अधिकार का पालन कर पाएंगे, इसकी पूर्ति कर पाएंगे, अपने आजीविका अर्जित कर पाएंगे। ये अधिकार जो मुझे मिला, ये अधिकार वर्तमान में शायद उसका हनन हो जा रहा है। तो अगर कोई अभ्यर्थी, मैं नहीं जानता हूं कि वो कितना सही है कि नहीं है सही है, लेकिन अगर कोई अभ्यर्थी अगर इन सब बिंदुओं को या अपने विधि परामर्श लेकर के अगर अपना कोई दावा या पुनर्याचिका अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर करते हैं, तो हमें उसके फलाफल के लिए प्रतीक्षा करना पड़ेगा और उसके फलाफल से ही प्रभावित होगा उनका परीक्षाफल। तो इसका मतलब यह हुआ कि अभ्यर्थी क्या अपना लीगल रिकॉर्ड्स लेते हैं, क्या एनसीटीई आदेश करती है या क्या राज्य सरकार अध्यादेश है वगैरह वगैरह जो भी लेकर के आती है, उससे उसका परीक्षाफल प्रभावित हो सकता है और हम उसका बिल्कुल अनुपालन करेंगे। এখানে পুরো ভিডিওটা আপনারা দেখলেন। বিহার সরকারের যে বিপিএসসি চেয়ারম্যান অতুল প্রসাদ তিনি কিন্তু স্পষ্টতই সোজা ভাষায় বললেন যে বিহারে যে প্রাথমিক পরীক্ষাটা নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল, সেই পরীক্ষাটা যে ডেটে নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল সেই ডেটেই হবে। সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্ট একটা এসছে, সেই জাজমেন্টে বিএডদেরকে যে বসতে না দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেইখানে যেটা উল্লেখ করছেন অতুল প্রসাদ মহাশয় বিপিএসসির চেয়ারম্যান, যে সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্টের একটি অংশে বলা রয়েছে 45 পৃষ্ঠায় যে রাজস্থান সরকার এনসিটির নোটিফিকেশনটাকে যে মানেনি প্রাথমিকভাবে, সেটা ভুল করেছে। কেননা একটি সেট প্রিন্সিপাল রয়েছে এবং সুপ্রিম কোর্টে এই নিয়ে অনেক জাজমেন্টও রয়েছে যে কোনো স্ট্যাটু যদি কোনো রুলস বা কোনো নোটিফিকেশন যদি জারি করে তাহলে সকলের কিন্তু সেই নোটিফিকেশনটাকে মেনে চলা উচিত, যতক্ষণ না পর্যন্ত কোর্ট কোনো তাকে অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা করছেন। এক্ষেত্রে বিহারে যখন নোটিফিকেশন জারি হয়েছিল প্রাথমিকের টিচার নিয়োগের জন্য, তখন কিন্তু এনসিটির ওই যে 28/6/2018 নোটিফিকেশন সেটা কিন্তু বৈধ ছিল, সেটাকে কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু অবৈধ বলে ঘোষণা করেনি। অতএব সেই নোটিফিকেশন অনুযায়ী বিহার সরকার কিন্তু কাজ করেছে, তারা কিন্তু বিএডদেরকে বসতে দিয়েছে এবং সেই নোটিফিকেশন বলে বিএডরা কিন্তু প্রাথমিকের জন্য যে বসার যোগ্যতা অর্জন করেছে সেই নোটিফিকেশন অনুযায়ী সেটা কিন্তু বৈধ ছিল যখন তারা ফর্ম ফিল আপ করেছে। অতএব 11/8/2023 সালে যে জাজমেন্টটা এসেছে সুপ্রিম কোর্টের, সেইখানে যেহেতু কিছু রেট্রোস্পেক্টিভ ইন নেচার এই কথাটি বলা নেই এবং বিহার সরকার কিন্তু তাদেরকে প্রভিশনালি পরীক্ষায় বসতে দেবেন, অর্থাৎ যারা বিএড করেছেন, যারা ফর্ম ফিল আপ করেছেন তারা কিন্তু বিহারের প্রাথমিকের যে পরীক্ষায় সেখানে কিন্তু তারা বসতে পারবেন, কিন্তু তাদের রেজাল্ট ঘোষণা করা হবে না। তার কারণ এনসিটি ফার্দার কি নোটিফিকেশান জারি করে অথবা ফার্দার এই নিয়ে কোনো রিভিউ পিটিশন হয় কিনা সুপ্রিম কোর্টে, অথবা কোনো কেস হয় কিনা, সেখান থেকে কোনো জাজমেন্ট আসে কিনা, তো এই সমস্ত বিষয়ের উপরে তাদের কিন্তু রেজাল্টটা নির্ভর করছে, কিন্তু তাদেরকে কিন্তু পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে। এছাড়াও যারা বিহারে চাকরি পেয়ে গেছেন প্রাথমিকে তাদের কিন্তু চাকরি সুরক্ষিত থাকবে, এই বিষয়টা কিন্তু বিহার সরকারের পক্ষ থেকে অতুল প্রসাদ মহাশয় তিনি কিন্তু বিপিএসসি চেয়ারম্যান তিনি কিন্তু পরিষ্কারই বলে দিয়েছেন। অতএব বিহার সরকারের যে পক্ষ সেটা আমরা জানতে পারলাম। এখন দেখার বিষয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই নিয়ে কি কথা বলে। আজকের এই ভিডিওটি এই পর্যন্ত। ভিডিওটি ভালো লাগলে ডেফিনেটলি লাইক করবেন এবং আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।